Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody, it's time for us to study English again. So let's get started. And today we are going to learn about in the library. Hari ini kita akan belajar tentang di perpustakaan. What can we do in the library? Apa yang bisa kita lakukan di perpustakaan? And here are some the activities that we can do in the library. Berikut adalah aktivitas yang bisa kita lakukan di perpustakaan. Read book. Read book. Borrow book. Return book. Find book. Have a discussion. Study. So, what can we do in the library? Read book, membaca buku, borrow book, meminjam buku, return book, mengembalikan buku, find book, menemukan buku, have a discussion, berdiskusi, study, belajar. Read book, membaca buku, borrow book, meminjam buku, return book, mengembalikan buku, find book, menemukan buku, have a discussion, berdiskusi, study, belajar. Okay, these are some activities that we can do in the library. Ini adalah aktivitas yang bisa kita lakukan di perpustakaan. Now, we are going to discuss about what we are allowed and what we are not allowed. Apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan in the library, di perpustakaan. Okay everybody, you can listen to me. Kalian bisa mendengarkan Miss ya. Listen carefully, dengarkan baik-baik. And also, you can repeat after me. Kalian bisa mengulangi setelah Miss ya. Allowed, diperbolehkan. Allowed, diperbolehkan. Not allowed, tidak diperbolehkan. Not allowed, tidak diperbolehkan. Allowed, diperbolehkan. Not allowed, tidak diperbolehkan. We are allowed to in the library. Kita diperbolehkan untuk di perpustakaan. Read book, borrow book, return book, find book, have a discussion, study. So, we are allowed to read a book in the library. Kita diperbolehkan untuk membaca buku di perpustakaan. We are allowed to borrow book in the library. Kita diperbolehkan untuk meminjam buku di perpustakaan. We are allowed to return book in the library. Kita diperbolehkan untuk mengembalikan buku di perpustakaan. We are allowed to find a book in the library. Kita diperbolehkan untuk meminjam buku di perpustakaan. We are allowed to have discussion in the library. Kita diperbolehkan untuk berdiskusi di perpustakaan. We are allowed to study in the library. Kita diperbolehkan untuk belajar di perpustakaan. We are not allowed to eat or drink in the library. Kita tidak diperbolehkan untuk makan atau minum di perpustakaan. We are not allowed to make a noise in the library. We are not allowed to make a noise in the library. Kita tidak diperbolehkan untuk membuat keributan di perpustakaan. We are not allowed to have a quarrel in the library. We are not allowed to have a quarrel in the library. Kita tidak diperbolehkan untuk berkelahi di perpustakaan. We are not allowed to tear the pages or book in the library. We are not allowed to tear the pages or book in the library. So, we are not allowed
to eat or drink in the library. Kita tidak diperbolehkan untuk makan atau minum di perpustakaan. We are not allowed to make a noise in the library. Kita tidak diperbolehkan untuk membuat keributan di perpustakaan. We are not allowed to have a quarrel in the library. Kita tidak boleh berkelahi di perpustakaan. And we are not allowed to tear the pages or book in the library. Kita tidak boleh menyobekkan buku di perpustakaan. Hey everybody, that's all. Thanks very much. Keep learning and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.